नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। गेल्या 8 दिसांपासून गोंयांत देवळांची साफसफाई चालू आसा आणि इथून मोठ्या प्रमाणात आमचे जे गोंयचे लिडर पळय आसा ते पार्टिसिपेट जाल्ले आसा। मोबा घेवन, झाडू घेवन म्हाका एक बरें दिसलें आनी दुसरी गोष्ट वायटूय दिसली। कारण कित्याक सांग पळया, आयज दिगंबर कामत देवळां साफ करता। ज्या दिगंबर कामतीचेर त्या वेळेच्या सरकारान आरोप केल्लो 35,000 कोटीच्या स्कॅमान आसा म्हणून, जो दिगंबर कामत महालक्ष्मीच्या देवळान वचून प्रमाण जाल्लो आमी 5 वर्सां काँग्रेसी बरोबर रावतले म्हणून सगळ्या बाकीच्या उमेदवारांक घेवन आयज दिगंबर कामत निवडून येयलो। तितूनचे 8 जाण निवडून येयले। ते 8 जाण निवडून येयल्या उपरांत रोखडीच काँग्रेसीक पानां पुसली आनी ज्या ज्या जाग्यार पळय प्रमाण जाल्ले महालक्ष्मी बोडगेश्वर दर्गा म्हूण क्रॉसा कडेन म्हणून तेंकांय फटयले आनी काँग्रेसी बीजेपीन गेले आनी आतां ते आपली पापां साफ करपाक देवळां धुवपाक लागल्या। ना हेंकां तनाची ना मनाची लज नसले निर्लज म्हाका दिसता अख्ख्या संवसार बगर गावचे ना। दुसरी गोष्ट, ज्या देवळाचें आयज उद्घाटन करपाचें आसा 22 तारखेक, सरकारान आव्हान केलां प्रत्येकान दिवे पेटोवपाचे। हांगर दिवे पेटोवपाची परिस्थिती लोकां कडेन ना, बिकट परिस्थिती आता। जर 22 तारखेच्या पासून पेट्रोल सवाय येतले, गॅस सवाय येतली, जे अन्न आमी खाता ते कमी जातले जाल्यार दिवे पेटोवन अर्थ आसा। ते दिवे पेटोवन तर काय म्हारगाय कमी जावपाची ना जाल्यार ते दिवे पेटोवन कांयच फायदो जावपाचो ना। राम हो प्रत्येकाच्या मनान आसा। हो राम एका पार्टेचो राम न्हू, हो राम हो सगळ्या धर्माचो। लक्षांत धरा, रामान 14 वर्सां वनवास भोगली आपले सिंहासन सोडून। आमच्या गोळ्यान पळय जे आसा सत्ताधारी ते सिंहासन सोडूंक शकता, वनवासात वचोंक शकता काय? फक्त लोकांक सांगा बाबा हिंदू धर्म खत्रे में आसा म्हणून। प्रत्येकाक आपल्या हिंदू धर्माचो म्हाकाय आसा। म्हाज्याय घरान दिवाळी, दसरो, चवथ म्हूण, नवरात्रां म्हूण, अष्टम म्हूण, रामनम म्हूण, हनुमान सगळी जाता। तुम्ही सांगपाची आमकां गरज ना। आयज म्हाका पयल्या उपरांत कळ्ळें खरेंच काम हिंदू खत्रे में आसा काणू। कारण कितें आसा, जे पळय देवळां धुताले ते आमचे हिंदू नासले। हांव म्हणिना, पण आयज म्हणचे पडले दुसरे जातीचे असले धुताले। इतके दुर्दैव येयले, दुसऱ्या समाजाच्या लोकांकडून आमकां आमची देवळां धुवची पडली। हेका कारणीभूत कोण? आयज तरी म्हाका दिसता खरेंच आमी हिंदू खत्रे में आसा। खरें म्हाका सुद्दां लज दिसता हिंदू म्हणून घेवपाक। कारण कितें, हें जें कितें चल्लां पळय न्हू 8 दिसां न्हू, एकदम वायट दिसता। रामाचो आमकां अभिमान आसा, राम म्हाज्याय मनान आसा। स्वर्गीय रामान केन्ना स्वस्वार्था खातीर राज्य चलोवंक ना। तिणें राज्य चलयल्लें समाजा खातीर, लोकां खातीर। जे आयज पळय गोंयांत पळय पॉलिटिकल लिडर आसा ते आपली पोटां कशी भरची आनी लोक कशे मरचे हेका लागून राज्य चलयता। तुमी खरें तर तुमकां धमक आसा जाल्यार गोवा आमचो करप्शन फ्री करून दाखया। देवळां दिवन करप्शन फ्री जावंक शकना। तें तर करशात जाल्यार तुमकां वालोर। तुमकां एक शेवटी सांगता, रामाच्या नांवान तुम्ही तर राजकारण करून सोदता, पण तुमचे केन्ना राम नाम सत्य येतलें हें तुमकां कळचें सुद्दां ना। हें मात तुमी लक्षांत दवरा।